السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ الجدول المشترك في درس مجموعة N ومبادئ في الحسابيات، يعني l'ensemble N et notion d'arithmétique. Donc في هذا التمرين إذا غادي نبينوا بأن la somme de deux entiers consécutifs est impair، يعني مجموع عددين متتابعين، يعني عددين صحيحان طبيعيين متتابعين عدد فردي. في la deuxième question, donc soit n un entier naturel, quelconque dans n. Donc la question c'est de montrer que le produit de deux nombres consécutifs est pair. La troisième question c'est déterminer la parité des nombres suivants. La parité, واش pair ولا impair. هاد les nombres عندنا A هي 2 fois n à la puissance 5 plus 21, عندنا B égale à 2 fois n au carré plus 2n plus 13, c'est n à la puissance 3 moins 1 plus 4. La parité تاع les nombres. Donc نبداو بpremière question. عندنا la somme de deux entiers consécutifs. ناخذ مثلا بعض الامثله تاع deux nombres consécutifs. مثلا الا خدينا 5 plus 6 deux entiers consécutifs تعطينا 11 11 et impair. خدينا مثلا 10 plus 11 تعطينا 21 حتى هو impair. فين ما خدينا la somme de deux entiers consécutifs غادي نحصلوا على واحد لو نومبر impair. هنايا دي زيكزامبل باش نفهموا شنو هي المعنى تاع deux entiers consécutifs. هنا الا قلنا مونطري غادي نمونطريوها كجينيرال. داكور غناخذوا واحد l'entier n quelconque, donc soit n un entier quelconque إلا خدينا n, si on prend n plus le nombre suivant, إلا كان n هو le premier, le suivant غيكون n plus 1. donc اش غيعطينا هنايا غيعطينا n plus n plus 1 n plus n غيعطينا 2 fois n, c'est-à-dire 2n plus 1. وهذا la définition d'un entier impair. 2 fois n plus 1 avec n appartient à n, est un entier naturel, donc est impair. Donc غنشوفوا la deuxième question. l'objectif de la deuxième question c'est il عندنا واحد l'entier naturel quelconque. غادي نمونطري بان le produit de deux nombres consécutifs est pair. شنو المعنى نتاع هذا الشيء هذا؟ مثلا الا خدينا مثلا 3 fois le suivi de 3 c'est 4, deux nombres consécutifs, هنا عطينا 12 عطينا هنا pair. هنا دي زيكزامبل هي باش نفهموا بها معنى هاد الكتابه هادي. مثلا خدينا 5 fois 6 تعطينا 30 pair. خدينا مثلا 10 fois 11 يعطينا 110, هادو دي نومبر pair. دونك ولكن الا قلنا مونطري غادي نمونطريوها ك جينيرال. دونك غناخدو واحد لونتي quelconque dans n, donc soit n un entier quelconque. donc هنا غادي نديستانغيو لي كا، الطريقه باش غنبينو هادي غنشوفو هاد n. دونك غادي نديستانغيو لي كا، غادي نقولو سي n et pair. donc quel que soit n dans n اما يكون pair ولا impair. donc غنشوفوا هاد الحاله هادي الا كان n pair, c'est-à-dire n s'écrit sous la forme de k avec k un entier naturel. الا كان n pair. donc on a n facteur de n plus 1. donc on remplace n 2k, 2k. La même chose ici, il y a n, on peut le remplacer par 2, car on a plus 1. ممكن développer هاد l'expression, ممكن نخليوها هكا ونخرجوا هاد جوج باش تبان. il y a 2 facteurs 2k facteur de 2k plus 1. ممكن نكتبوها il y a 2k prime avec هاد k prime
égale à K facteur de 2K plus 1. Yani, le produit des deux entiers naturels est un entier naturel. Alors, yani, n facteur de n plus 1, il y a 2 fois K' est un nombre pair. Yani, et pair. يعني إلا في هذا الكا إلا خدينا ان إلا كان ان بير لقينا هذا البرودوي بير يعني غادي نشوفو لا دوزيام كا يعني سي ان اي ان بير c'est-à-dire يعني ان غادي تكتب لنا دو كا بلس 1 avec k appartient à n دونك غادي نشوفو هذا البرودوي عاوتاني اش غيعطينا يعني n fois n plus 1 نمسح هنايا donc on a n facteur de n plus 1 égale donc غناخدو هاد n غنرمبلاسيوها ب 2k plus 1 يعني l'expression تاعها اللي هي 2k plus 1 facteur de 2k plus 1 يعني n هاد n هي 2k plus 1 plus هاد 1 égale 2k plus 1 facteur de 2k 1 plus 1 تعطينا 2 دونك عندنا هاد 2 يعني واحد ليليمون كومان هنايا غنفاكتوريزيو به غادي نلقاو 2k plus 1 fois 2 facteur de k plus 1 هي 2 يعني هاد 2 نجيبوها على برا هي 2k يعني la multiplication يعني البرودوي كوميتاتيف في n facteur de k plus 1 يعني الضرب تبادلي دونك غناخدو هاد البرودوي غادي ناخدو واحد ك سكوند دونك n facteur de n plus 1 هي 2 ناخدو مثلا فوا m avec هاد m هي هاد البرودوي هذا يعني 2 k plus 1 fois k plus 1 et m radon n يعني le produit des deux entiers donc le résultat اللي لقينا يعني si n est impair يعني خدينا n impair عندنا n facteur de n plus 1 et لقيناه pair يعني حتى إلا كانت n impair لقينا n fois n plus 1 هذا حتى هو pair يعني سكري سو la forme de 2 fois n يعني on a 2 fois n donc conclusion donc pour tout n dans n يعني quel que soit n dans n donc pour tout n dans n le produit de deux nombres consécutifs est pair يعني كيما بغا يكون n في l'ensemble n ديما le produit de deux nombres consécutifs راه تلقاو حتى nombre pair هذا هو la conclusion. Voilà, donc nous la troisième question. Donc la troisième question, c'est de déterminer la parité des nombres suivants. Donc on a A. Donc on a A égale 2n à la puissance 5 plus 21. Voilà. Donc on a 21, ممكن نكتبو 2n à la puissance 5 plus 20 plus 1. Donc هذه 2 facteurs 21 est un nombre pair. ممكن نفاكتوريزيه هنا ب 2 نلقاو n à la puissance 5 plus 10 plus 1 يعني هذا appartient à n ممكن نكتبو هي 2k plus هاد 1 avec k ناخدوها هي n à la puissance 5 plus 10 يعني هذا هو k alors يعني هاد a minuscule a et un pair
غادي نشوفو B. Donc B, donc on a B égale 2n au carré plus 2n plus 13. Voilà, donc on a la même chose. On a 2n au carré plus 2n à 13, il y a 12 plus 1. Donc on a des nombres pairs plus un nombre impair. Donc on a la somme impair. Ou là, factoriser b 2. Donc b égale, donc il a factorisé b 2, on va dire 2 facteurs de n au carré plus 6n plus 6 plus 1. Donc il y a 2 fois k' plus 1. Donc il y a k'. D'où B est impair. Donc on a نشوفوا C. Voilà. Donc on a C égale n à la puissance 3 moins n plus 4. Voilà. Donc هنا إلا خدينا مثلا نفاكتوريزيو هاد لي دو نومبر بn، ولا ممكن نديستانغيو لي كا. مثلا هنا سهله الا بغينا نستغلو هاد الدوزيام كيستيون. دونك غادي تلاحظوا بان الا فاكتوريزينا بان غنلقاو ان فاكتور دو ان او كاري موان 1 بلس 4. دونك غادي ليدونتيتي روماركابل هي ا او كاري موان بي او كاري، يعني ا او كاري هي 1. دونك هي ان موان 1 ناخذ بلس 1 فاكتور دو ان موان 1 بحال بحال بلس 4. دونك غير هنا باش تبان لكم بان هادو دو نومبر كونسيكوتيف، يا اما ناخذ هاد 2 ولا ناخذ ان مع ان موان 1، يعني ان موان 1 مع ان راه لو برودوي دو دو نومبر كونسيكوتيف. Et on a, d'après la question 2, n, facteur de n plus 1 est pair. N fois n plus 1 pair. Donc C égale 2k facteur de n moins 1 plus 4. وهاد 4 هي un nombre pair، يعني هذا un nombre pair plus un nombre pair، يعني la somme de deux nombres pairs est pair. ولا نفاكتوريزيو ب 2 غادي نلقاو 2 فاكتور k facteur de n moins 1 plus 2. Voilà, c'est-à-dire C égale 2 fois k, ناخذ k seconde, d'où C est pair avec k. هاد k seconde يعني هاد le nombre هذا k seconde égale à k facteur de n moins 1 plus 2. Voilà. Donc الى فيديو قادم ان شاء الله، واللي عنده اي سؤال يحطه في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.